Good morning! Hani na kami sa Villa Cruz. Naabot pala. Hello! Hani na ini na resort. May da, ma'am. Ka-very haluag san ambience. Yes. Makadianay kita sa era swimming pool, nag-rails. Kabongga, kahaluag, sining Villa Cruz Resort. Kadamo niya pool, makapili ka dito. Yes, nag-rails na ako. Hello mga beauty! Hi! Hello! Kabongga dito. Adto! Kadamo ni Rapol. 1, 2, 3, 4. Yes, kahaloa, kabongga didi oy. May da pa didi. Villa Cruz, San Roque, Northern Samar. Yes, hello. Mga beauty. Wow! Hi, Ma Merel. Hi, John! Kadi. Wow! Kadamo ni ra swimming pool, mapili ka lang no, kundi Dito ka ako dyan! maparigo. Pads! Picture na kami, Pads! Naka naman ini, naka front. Sarisada! Sarisada! 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,